እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችንስ ዩኒት 3 ካይኔማቲክስ ፔጅ 64 ኤንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ካይኔማቲክስ ኢዝ the branch of mechanics or physics that study about the motion of an object without its cause. Without its cause, the motion of an object is studied under kinematics. ይሄ ስለ ኮዝ አይጨነቅም። It is directly study the motion of an object, equations of acceleration, displacement, velocity. ከነዚህ equations mathematical expression of acceleration, displacement, velocity ከዛ ጋር የተያያዙት ነገሮችን ነው የሚያጠናው እንጂ አክሰለሬሽንን ማን ነው አክሰለሬሽን እንዲመጣ ኮዙ ማን ነው፣ ዲስፕሌስመንት ኮዙ ምንድን ነው ምለውን ነገር አያጠናም። አንደር ዳይናሚክስ ነው እሱ የሚጠናው ማለት ነው። ፎርስ the cause of motion is force that is studied under dynamics. ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ጋብዛችኋለሁኝ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው describe what happens to a ball when you drop it from a height of 2 meters. The ball drop from a height of 2 meters under free fall ማለት ነው። ስለዚህ what happens to a ball when a ball is dropped from 2 meter height, it will accelerate due to gravity. The acceleration of the ball when it is dropped from 2 meters or from any height, its acceleration is equal to the acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity. Every object which fall down is every object which fall down has an acceleration due to gravity that is 9.8 meter per second. በዚህ አክሰለሬሽን ነው ማንኛውም ኦብጀክት ፎል ዳውን ሲሆን አክሰለሬት የሚያደርገው በዚህ ቫሉ ነው ማለት ነው። እንደገና አንድ ኦብጀክት fall down from 2 meter fall down ሲሆን rebound ሲሆን ለምሳሌ if it is a ball, the ball fall down from 2 meter, strike the earth and bounce ሲሆን ግን 2 ሜትር ጋር አይደርስም ማለት ነው። ሀይቱ ተመልሶ ለምሳሌ if this is 2 meter from the ground, the ball fall down from 2 meter and strike the surface of the earth, ተመልሶ bounce ሆኖ የሆነ ሜትር ጋር ይደርሳል ግን ተመልሶ 2 ሜትር ጋር አይደርስም ማለት ነው። therefore when a ball is dropped from 2 meter, it will accelerate with an acceleration due to gravity. That is the answer. Question number 2. Explain the difference between average velocity and instantaneous velocity. The difference between average velocity and instantaneous velocity. Average velocity is the total displacement divided by total time. Average velocity is equals to total displacement over total time. ይሄ ማለት average velocity ማለት the velocity of an object, the average velocity of an object between certain interval of time. ለምሳሌ አንድ መኪና ሞሽኑን ከዚህ ጋር ቢጀምር at point A and in this it is motion at point B, let's say this is point B. The average velocity of the car is determined between these 2 points, or it may be between point A and point C. እነዚህ displacement, total displacement covered by the car divided by
total time used by the car is equals to average velocity ወይ ደግሞ እዚህ ጋር v1 ከሆነ ስፒዱ እዚህ ጋር ፍጥነቱ v2 ከሆነ v1 plus v2 over 2 is equals to average velocity if the velocity of the car is uniform. If the velocity of the car is uniform. But instantaneous velocity is the velocity of an object at a specific value of time. ይሄ ነው ልዩነቱ። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ስንል ግን ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ማለት is the velocity of an object velocity at a particular time. ይሄ ማለት the velocity of a car at a specific time at 2 meter at 2 hour ከፈለግን at 2 hour what is the velocity of the car? That is instantaneous velocity. At 2 minutes the velocity of the car ከተፈለገ at 2 minutes what is the velocity of the car? That is instantaneous velocity, not average velocity. Between certain interval ከሆነ long interval ከሆነ ግን average velocity ነው ማለት ነው። Specific value ከሆነ particular value ከሆነ ግን average velocity ሳይሆን instantaneous velocity ነው ማለት ነው። Therefore, instantaneous velocity is the velocity of an object at particular value of time, whereas average velocity is the velocity of an object between long interval of time, large ነው። ከማን አንጻር? ከኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ አንጻር የአቨሬጅ ቬሎሲቲ ሰፋ ያለ ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ከሆነ ግን ፓርቲኩላር ታይም ላይ ያለው ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ሶ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ and average velocity ኢኳል የሚሆኑበት ታይም ግን አለ። Average velocity is equals to instantaneous velocity when the speed of an object is uniform or constant. Constant velocity ካለው አንድ ኦብጀክት constant velocity ካለው instantaneous average velocity is equals to instantaneous velocity. At what? At velocity constant ሲሆን ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ይሄ ሊሆን የሚችለው constant velocity ሲኖረው ነው አንድ ኦብጀክት። Next, question number 3. A bus travels 80 kilometers due south in 2 hours. It then travels 100 kilometers due west in 3 hours. What is the average velocity of the bus? What is the average velocity of the bus? The bus travels 80 kilometers due south. 80 kilometers due south at t is equals to 2 hours. Then 100 kilometers at t is equals to 3 hours. So what is the average velocity? It says this is the displacement. Displacement is the shortest path that is drawn from initial point to final point. This is our displacement. Therefore, to determine the average velocity, መጀመሪያ ምን መፈለግ አለብን ማለት ነው? ዲስፕሌስመንቱን መፈለግ አለብን። So, displacement is equals to the square root of 80 kilometer square plus 100 kilometer square. So this is equal to the square root of 6400 plus 1000. So this is equal to 128 kilometer. This is
displacement. This is displacement. So average velocity is equals to displacement over time. Displacement is 128 kilometer over time. Total time 2 plus 3, that is 5 hours. Therefore, this is equal to 25.6 kilometer per hour. Average velocity is equal to 25.6 kilometer per hour. Generally, average velocity is equal to total displacement over total time ነው ማለት ነው። Question number 4. A car is traveling at 50 kilometers per hour. The driver sees a child run out into the road 5 meters ahead. She applies the brakes and the car stops in 5 seconds. The driver's thinking time is 1.5 seconds. Will the car stop in time? This is the very interesting question. Look, a car is traveling at 50 kilometers per hour. እየሄደ ነው በ50 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር መኪናው እየተንቀሳቀሰ ነው። The driver sees a child run out into the head 5 meters ahead. በመኪናው ፊት ለፊት አንድ ልጅ 5 ሜትር ላይ ወደ መንገዱ እየሮጠ ነው። መኪናው በ50 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እየሄደ ነው። አንድ ልጅ ግን ፊት ለፊቱ በ50 ሜትር በ5 ሜትር ርቀት ላይ ወደ መንገዱ እየገባ ነው ማለት ነው። She applies the brakes and the car stops in 5 seconds. She applies the brakes and the car stops in 5 seconds. The driver's thinking time is 1.5 seconds. ይሄን ለማድረግ ብሬኩን አፕላይ አድርጎ መኪናውን ለማቆም ግን የወሰደበት ለማሰብ የወሰደበት ሰከንድ ስንት ሰከንድ ነው? 5 ሰከንድ ነው የወሰደበት ማለት ነው። ምን ለማድረግ ማለት ነው? መኪናውን አስቦ ለማቆም የማሰባ ጊዜ የወሰደበት 1.5 ሰከንድ ነው። So, will the car stop in time? መኪናው በጊዜ ቆመ የምንለው 5 ሜትር ከ5 ሜትር ርቀቱ ከ5 ሜትር ካነሰ the car stop in time እንላለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በ50 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር እየሄደ ነው። አንድ ልጅ አየ። ልጁ 5 ሜትር ነው ከፊት ለፊቱ ወደ መንገድ እየገባ ነው። then she applies the brake መኪናውን ለማቆም ብሬኩን አፕላይ አደረገ። the car stops in 5 seconds መኪናው በ5 ሰከንድ ውስጥ ቆመ ማለት ነው። the driver thinking time is 1.5 seconds ለማሰብ ያንን ለማድረግ ግን 1.5 ሰከንድ ነው የወሰደበት። will the car stop in time የምንለው ርቀቱ የመኪናው ርቀት ያ ከሆነ በኋላ መኪናው ርቀት ዲስታንስ ከቨር ያደረገው ዲስታንስ ነው መፈለግ ያለብን። ከቨር ያደረገው ዲስታንስ ርቀቱ ከ5 ሜትር በታች ከሆነ the car stop in time እንላለን። ምክንያቱም አደጋ ከመፍጠሩ በፊት ቆመዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ልጁ ያለበት ሜትር 5 ሜትር ነው። from the car the distance between the car and the child is 5 ሜትር ብለዋል ማለት ነው። ልጁን ሴቭ ለማድረግ ከ5 ሜትር በፊት ነው መቆም ያለበት። ከ5 ሜትር ካለፈ ልጁን ገጭቶታል ወይ ደግሞ አደጋ ፈጥሮታል ማለት ነው መኪናው። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ለማወቅ the distance covered by the car ነው መፈለግ ያለብን። ስለዚህ ዲስታንሱን እንፈልጋለን። እንዴት ነው ዲስታንስ የምንፈልገው? s is equals to initial velocity is equals to 50 kilometer per hour ይሄንን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ብንቀይር በምንድነው ምናባዛው? ከላይ ያለውን
በአንድ ሺህ ነው የምናባዛው 50 ታይምስ 1000 ሜትር ምክንያቱም 1 ኪሎ ሜትር is equals to 1000 ሜትር ስለሆነ 1 hour is equals to 3600 ሰከንድ ይሄንንም ወደ ሰከንድ ቀየርኩት ከላይ ያለውንም ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ቀየርኩት ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ሳደርገው ስንት መጣል 13.9 ሜትር per second ይመጣል ማለት ነው this is the initial velocity the final velocity is equals to 0 ምክንያቱም the car comes to stop ስለምን the car comes to stop and the total time is equals to total time አችን ስንት ነው 5 plus 1.5 5 plus 1.5 ምንድነች thinking time the driver thinking time is 1.5 and 5 is the time መጀመሪያ ተሰጠን መኪናው ለመቆም የሚወስድበት ታይም 5 ሰከንድ ነው ብሎናል ስለዚህ ቶታል ታይማችን ስንት ነው 6.5 ነው ማለት ነው 6.5 ነው ስለዚህ ዲስታንስ ለመፈለግ s is equals to v plus u over 2 times time so this is equal to v that is 0 plus 13.9 times 6.5 time over 2 this is equal to 45.175 ሜትር መኪናው 45.175 ሜትር ዲስታንስ ከቨር አድርጎ ነው የቆመ ማለት ነው ሴቭ ለማድረግ ልጁን ከአደጋ ሴቭ ለማድረግ ግን 5 ሜትር በፊት ነው መቆም ያለበት ስለዚህ ከዛም አልፎ በጣም ብዙ ርቀት ስላይድ አድርጎ 45.17 ሜትር ላይ ነው የቆመው ማለት ነው ሶ ከዚህ ምን ኮንክሉድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው will the car stop in time no the car do not stop on time no the car do not stop on time ስለዚህ አደጋ ፈጥሯል ማለት ነው አደጋ ፈጥሯል ማለት ነው next if the driver thinking time is increased to 2.5 will the car stop in time ይሄንንም ማየት ይቻላል እንዴት ነው የምናየው s is equals to v plus u over 2 times time አሁን ቶታል ታይማችን ብቻ ነው የተቀየረው ቶታል ታይም መጀመሪያ 6 5 plus 1.5 ነው የነበረው አሁን ግን 5 plus 2.5 ነው የሚሆነው 5 plus 2.5 which is equals to 7.5 ይሆናል ማለት ነው ቶታል ታይማችን ስለዚህ ይሄንን ቶታል ታይም 7.5ን instead of t substitute አድርገን v 0 ነው u 13.9 መጀመሪያ ያመጣ ነው ስለዚህ ይሄኛው ካልኩሌት ስናደርገው እንዳውም ከ45 ነጥብ መጀመሪያ ካመጣ ነው ርቀት ከፍ ያለ ርቀት ነው የሚመጣው ስንት ነው የሚመጣው s is equals to 0 plus 13.9 over 2 times time 7.5 so this is equal to 104.25 ሜትር ይሄን ዲስታንስ ከቨር አድርጎ ነው ማለት ነው ታይሙ ወደ 7.5 ሲያድግ እንደውም ዲስታንሱን ይጨምረዋል እንጂ አይቀንሰውም so the distance covered is this ስለዚህ the car does not stop on time the car does not stop on time question number 5 what assumptions do you have to make if you are asked to do a calculation on a falling body when the object is falling assumptionአችን ወይ ደግሞ የምትወስደው assumption ምንድነው ያንን ካልኩሌት ለማድረግ ወይ ደግሞ free falling equations of free falling apply ለማድረግ
what assumptions you made during the free falling? The assumptions we made in the free falling is ኤር ሬዚስታንስን እንደሌለ ቆጥረን ነው ያንን ካልኩሌሽን ፐርፎርም የምናደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኳስ ከሆነ ሄይት ላይ ፎል ሲያደርግ አክሰለሬት የሚያደርገው ወደ ታች በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብለናል። ያ ግን ኤቭሪ ፍሪ ፎሊንግን ስንሰራው አሳምፕሽናችን ወይ ደግሞ አሱም የምናደርገው ኤር ሬዚስታንስ ያንን ሞሽን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ኤር ሬዚስታንስ እንደሌለ ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? the ball and the pepper any object which has different mass አንድ ስቶን እና አንድ ወረቀት ከሆነ ቢልዲንግ ላይ ሲለቀቅ at the same time መሬት ይደርሳል ተብሎ ነው የሚታሰበው ኢን ፍሪ ፎሊንግ። ምክንያቱም ሁለቱ ኦብጀክቶች at the same acceleration accelerate ያደርጋሉ። ምክንያቱም the ball and the paper the stone and the paper are accelerating at 9.8 meter per second። ስለዚህ ሁለቱም መሬት የሚደርሱት በተመሳሳይ ሰዓት ነው። ያ ግን ሊሆን የሚችለው if there is no air resistance ነው in free falling። free falling የሚባለው air resistance ያንን ሞሽን አፌክት የሚያደርግ ኤክስተርናሊ ከሌለ the object strikes the earth at the same time which have different masses። so assumptionአችን ነው የተጠየቅነው እዚህ ጋር አሱም የምናደርገው ኤር ሬዚስታንስ አለመኖሩን ኮንሲደር በማድረግ ነው ያንን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ወይ ደግሞ ካልኩሌሽን የምንሰራው ማለት ነው። you consider air resistance has no effect on the falling object. The assumption you made during the free fall is air resistance እንደሌለ መቁጠራችን ነው assumptionአችን ማለት ነው። that is our assumption. Question number 6. A boy walks to school. He walks 3 kilometers in 30 minutes. He meets some friends and he sits for 10 minutes. And he again walks 1 kilometer in 15 minutes. Draw a displacement time graph to show the boy's journey to school. መጀመሪያ ምንድነው የሆነው? A boy walks to school. He walks 3 kilometers in 30 minutes. He meets his friends and he sits for ፍሬንዶቹን ካገኘ በኋላ መጀመሪያ 3 ኪሎሜትር in 30 minutes ሄደ። ከዛ የሆኑ ልጆች ጓደኞቹን አግኝተው for 10 minutes ቁጭ አለ ማለት ነው። and he for 10 minutes ቁጭ ነው ያለው and he again walk 1 kilometer in 15 minutes። ለዚህ ጀርኒ ለልጁ ሞሽን ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ ስራ ነው የሚለው ጥያቄ። ያንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት this is time in minute, displacement in kilometer። መጀመሪያ 3 kilometer in 30 minutes 3 kilometer in 30 minutes ይሄንን ሞሽን ለማሳየት 3 kilometer sorry 3 kilometer እዚህ ጋር 3 ቢሆን ዲስፕሌስመንት ኢን ኪሎሜትር ብያለሁ 3 ቢሆን 3 kilometer here this is 30 then he meets some friends and he sits for 10 minutes ቆመም ቁጭ አለ ማለት ነው። ለ10 ሚኒት ቁጭ ነው ያለው ፍሬንዶቹን አግኝቶ። ስለዚህ ያንን ለማሳየት just horizontal just like this እዚህ ጋር ስንት ነው ማለት ነው? 40 ሆነ። መጀመሪያ 30 ነው የነበረው ለ30 ሚኒት ነው ሄደው ዘን 40 ይሆናል ማለት ነው ስንደምረው ለ10 ደቂቃ ቁጭ ስላለ። ግን ዲስፕሌስመንቱ እዛው ላይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ቁጭ ብሎ ነው ሰዓት እየጨመረ ያለው ማለት ነው። and
and he again walks 1 kilometer in 50 minutes. እንደገና 1 ኪሎ ሜትር ጨምሮ ተጓዘ 1 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ መጀመሪያ 3 ኪሎ ሜትር ሄዷል። እዚህ ጋር 4 ኪሎ ሜትር ነው የሚሆነው። ሰዓቱ ግን 40 ደቂቃ መጀመሪያ ስለተጓዘ 40 ላይ 15 እንጨምራለን። እዚህ ጋር 55 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። 4 ኪሎ ሜትር በ55 ደቂቃ ተጉዟል ማለት ነው። Therefore, this is the graphical representation of the journey of the boy who goes to the school. ስለዚህ ግራፉን ክሊር በማድረግ እዚህ ጋር እንሰራው ጀርኒ ግራፉ ምን ይመስላል ማለት ነው። This is time in minute and displacement in kilometer መጀመሪያው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሞሽን 3 ኪሎ ሜትር ዘን እዛው ላይ ቁጭ ስላለ ይሄ ሆሪዞንታል ይሆናል። እዚህ ጋር 30 ነው 30 ሚኒት ዘን 40 ሚኒት እንደገና ጉዞውን ቀጠለ። ጉዞውን መቀጠሉን የሚያሳይ ነው። ይሄ 1 ኪሎ ሜትር ነው ሄደው። ሶ ዚስ ኢዝ 4 ኪሎ ሜትር 3 ላይ አንድ ስንጨምር 1 ኪሎ ሜትር በስንት ደቂቃ ነው ሄደው? በ15 ደቂቃ ስለሄደ ዚስ ኢዝ 40 ይሄ 40 ነው። 40 ላይ 15 ስንጨምር 55 ይሆናል ማለት ነው። Therefore, this is the graphical representation of the journey of the boy. graphical representation ይሄን ይመስላል ማለት ነው። Next, what was the average velocity of the boy? Average velocity of the boy journey. Give your answer in meter per second. No melo. So, average velocity is equals to total displacement over total time. Total displacement 4 kilometer ነው ከቨር ያደረገው over total time 55 minute ሶ ይሄንን ኪሎ ሜትር ወደ ሜትር ሲቀይረው በአንድ ሺህ ነው ማባዛው ከላይ ያለውን አራቱ ማለት ነው over 1 times 1000 55 ሚኒትን 55 times 60 በ60 ነው ማባዛው ወደ ሰከንድ ሲቀይረው ማለት ነው። this is meter and this is in second. Therefore, this is equal to 1.2 meter per second. This is the average velocity of the boy. Question number 7. Explain in terms of forces and acceleration. Explain in terms of forces and acceleration what happens when a body is moving in uniform horizontal circular motion. In uniform circular motion, there is acceleration because the velocity is changing continuously. In uniform circular motion, there is acceleration. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኦብጀክት በዚህ ላይ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ በዚህ ላይ ከሆነ እንቅስቃሴው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ስደርስ this is the velocity of an object, the direction of velocity. እዚህ ጋር ስደርስ ኦብጀክቱ direction of velocity ዳውን ይሆናል። ቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ቢሆንም ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ከሆነ እዚህ ጋርም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ስደርስም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ከሆነ ማለት ነው። the magnitude of the velocity is never changed, constant ነው። but the direction of velocity እዚህ ጋር ስደርስ to the left ነው። እዚህ ጋር ኦብጀክቱ እዚህ ጋር ስደርስ ዳውንዋርድ ነው። ኦብጀክቱ እዚህ ጋር ስደርስ አፕዋርድ ነው።
the direction of velocity is changed. Since the direction of velocity and the direction of velocity is changed, ኦብጀክቱ ምን አለው ማለት ነው? አክሰለሬሽን አለው ማለት ነው። አክሰለሬሽን አለው። The direction of velocity is changing, but its magnitude is constant. Magnitude of velocity constant ነው. This means there is a resultant radial acceleration and radial force አለው ማለት ነው። centripetal force እና centripetal acceleration ይኖረዋል ማለት ነው። Because acceleration, centripetal acceleration is equals to v square speed square over r. Centripetal force is equals to mass times centripetal acceleration. ይሄኛው acceleration ከየት የመጣ acceleration ነው? Due to the change in velocity, the change in direction of velocity ያገኘነው acceleration ነው ማለት ነው። ስለዚህ acceleration እና radial acceleration እና radial force ወይ ደግሞ centripetal force ይኖረናል if the object moves in uniform circular motion. Next question number 8. How do forces on a body moving in a vertical circle vary? How do forces on a body? ይሄንን በፊገር መልክ ለማስቀመጥ if this is a circle, on this circle an object rotate የሚያደርግ move የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደርሶ ከሆነ ኦብጀክቱ ማለት ነው the direction of motion simply direction of force ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው direction of radial acceleration is always toward the center. Radial force and radial acceleration are toward the center. Radial force ማለት centripetal force ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ ግን ሁለት ፎርስ አለው። አንደኛው ፎርስ centripetal force that keeps the object on this circular path, centripetal force, and weight is downward, mg. The weight of the object which moves on this circular path is downward, mg. ኦብጀክቱ እዚህ ጋር ስደርስ centripetal force again to the center ነው። ሁሌ centripetal force ዳይሬክሽኑ to the center ነው። weight downward, mg is downward. ኦብጀክቱ እዚህ ጋር ስደርስ weight downward ነው። አሁንም weight is downward, mg. centripetal force to the center ነው። centripetal force to the center ነው። ኦብጀክቱ ዞሮ እዚህ ጋር ስደርስ weight downward, mg. እንደገና centripetal force to the center ስለሆነ along the same direction ይኖራቸዋል። ማንና ማን? weight እና centripetal force. Therefore, this is the plot that represents the free body diagram of an object when the object is moving on the circular path. weight እና centripetal forceን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት በሰርኩላር ፓዝ ላይ ሮቴት ሲያደርግ Question number 9. What is the difference between radial and tangential acceleration? Radial acceleration is the acceleration towards the center. Radial acceleration ሁሌ አንድ ኦብጀክት ይሄ ሰርኩላር ፓዝ ላይ just like this rotate ቢያደርግ radial acceleration የምንለው in the direction of centripetal force ነው ወይ ደግሞ centripetal acceleration ማለት ይቻላል። the direction of radial acceleration ወይ ደግሞ centripetal acceleration ሁሌ ወደ center ነው whereas tangential acceleration always tangent to the circle። ይሄ tangential acceleration የምንለው tangent to the circle ነው ዳይሬክሽኑ centripetal acceleration ግን to the center ነው። so in between radial acceleration ወይ ደግሞ centripetal acceleration and the tangential acceleration they are perpendicular. ይሄኛው tangent to the circle ነው. this is towards the center 90 degree ነው በሁለቱ መካከል ያለው ማለት ነው። this is the difference between radial acceleration and centripetal acceleration. Radial acceleration always towards the center whereas tangential acceleration is tangent to the circle in which the object is rotating. This is the difference between them. The last question number 10. What is
the relative velocity. Relative velocity is the velocity measured from a given frame of reference. Relative velocity is always measured from a given frame of reference. So this is all about today's video. ቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሰንብቱ። በጣም አመሰግናለሁ። በድጋሜ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።